श्रीयाञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयं प्रभादिव्यकायं प्रकीर्तिप्रदायं भजे वायुपुत्रं भजे बालगात्रं भजेऽहं पवित्रं भजे सूर्यमित्रं भजे रुद्ररूपं भजे ब्रह्मतेजं वटञ्चं ప్రభాతంబు సాయంత్రమీ నామ సంకీర్తనల్ చేసి నీ రూపు వర్ణించి నీ మీదనే దండకం ఒక్కటించేయనూహించి నీ మూర్తిని గాంచి నీ సుందరం పెంచి నీ దాసదా సుందరై రామభక్తుండనై నిన్నునే కొల్చెదన్నీ కటాక్షంబునందూచితే వేడుకల్ చేసితే నా మురారించితే నన్ను రక్షించితే అంజనాదేవి గర్భాన్వయాదేవ నిందించనేనంత వాడంతయాశాలివై చూచితే దాతవై ప్రోచితే దగ్గరం పిలిచితే తొల్లి సుగ్రీవునకు మంత్రివై స్వామి కార్యంబునందుండి శ్రీరామ సౌమిత్రులను చూచి వారిని విచారించి సర్వేషు పూజించి యవ్వానుజుం పంటు గావించి యవ్వాలిని చంపి కాకుత్సతిలకుందయా దృష్టి వీక్షించి కిష్కిందకే తెంచి శ్రీరామ కార్యార్థమై లంకకే తెంచియుం లంకిణిం చంపియుం లంకయుం గాచియుం భూమి జందూచి ఆనందము పొంగయాయుంగరం వెచ్చి ఆరత్నం వెచ్చి శ్రీరాముకున్నిచ్చి సంతోషుం చేసి సుగ్రీవును అంగదుం జాంబవంతాది నీలాదులు కూడి ఆ సేతువుం దాటి వానరులు మూకలై దైత్యులందృం సగా రావణుండంతకారాగ్నియుగ్రుండుడై కోరి బ్రహ్మాండమైనట్టి ఆ శక్తిని వేసి ఆ లక్ష్మణున్ మూర్ఛ నొందింపగానప్పుడే పోయి సంజీవిని తెచ్చి సౌమిత్రికిన్నిచ్చి ప్రాణంబు రక్షింపగా కుంభకర్ణాది వీరాడితో పోరాడి చండాడి శ్రీరామ బాణాది వారందరిన్ రావణున్ చంపగానంత లోకంబురానందమయ్యుండనవ్వేళనం నవ్వి భీషణం వేడుకన్ తోడుకన్ వచ్చి పట్టాభిషేకంబు చేయించి సీతామహాదేవికి తెచ్చి శ్రీరాముకున్నిచ్చి నయ్యోచకం వచ్చి పట్టాభిషేకంబు సంరంభమయ్యున్న నీ కన్న నాకెవ్వరు దూర్మిలేరంచు మన్నించినన్ రామ భక్తి ప్రశస్తంబుగా నిన్ను నీ నామ సంకీర్తనల్ చేసితే పాపముల్ వాయునే భయములుం తీరు. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै ಇವತ್ತಿನ ಚಂಡಿಕಾ ಮಹಾಯಾಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಯಾಗದ ಪ್ರಸಾದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಆ ರಾಜಾಶೀರ್ವಾದದ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ನವಚಂಡಿಕಾ ಮಹಾಯಾಗದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಸುಭಿಕ್ಷತನಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನವಚಂಡಿಕಾ ಮಹಾಯಾಗದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ಸೇರಿ ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಸಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು. ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಗುರುನಾಥರು ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ
ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಗುರುನಾಥರು ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಬಂದರು. ಸುಜ್ಞಾನ ದೀವಿಗೆಯ ಬೆಳಗುತ್ತ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಳೆದರು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಭಕುತರ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಾವಾದರು. ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಗುರುನಾಥರು ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಬಂದರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಯತೀಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ನನಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅರಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೈಗೂ ಹಾಗೂ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಶುಭವಾಗಿ. ಅಬಾಲ ವೃದ್ಧರ ವೇದನೆ ಕಳೆದವರು ಮಹರ್ಷಿ ಸಾಂತ್ವನದ ಹರಿಕಾರರು. ಅಬಾಲ ವೃದ್ಧರ ವೇದನೆ ಕಳೆದವರು ಮಹರ್ಷಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥನ್ನ, ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಹಾಗೂ ಹೊರನಾಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿನ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಎಂತಹ ಯೋಗ ನೀವು. ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪೂಜಾ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲು ನೀವು ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರ, ಬಟ್ಲಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಇದಿಷ್ಟರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿ, ಓಂ ಶ್ರೀ ಐ, ಓಂ ಶ್ರೀ ಐ, ಓಂ ಶ್ರೀ ಐ 11 ಸತಿ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಐ, 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 ಓಂ ಶ್ರೀ ಐ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳನ್ನು ಕುಂಕುಮ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುಂಕುಮದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿಡಿ. ಆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುಂಕುಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಆಗಲೇ ನೀವು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಹಾಮಂತ್ರದಿಂದ, ಬೀಜಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕುಂಕುಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಕುಂಕುಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಫಸ್ಟು ನೀವು ಹಣೆಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇಂ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಂಗಲಿಯರಿಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹವರಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೂ ನನಗೂ ಆಗಲ್ಲ, ಮೊದಲಿಂದ ಗಲಾಟೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಗಲಾಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು, ಭಾರತೀಯರು ಒಂದರು. 4 ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ರೆ